U redu, hajde da pričamo o nečemu što je apsolutno ključno, struja. Ona je osnova našeg posla, ali zahteva totalno poštovanje pravila. I da se razumemo, ovo nisu tek neke preporuke, ovo su pravila igre koje bukvalno čuvaju živote. Svi znamo ovaj znak, viđamo ga svuda. On vrišti opasnost. Ali, da li smo se ikad stvarno zapitali šta stoji iza njega? Koje su to tačno procedure i koraci koji prave razliku između običnog radnog dana i, katastrofe? Električna energija je, nema sumnje, neverovatna sila. Pokreće apsolutno sve oko nas. Ali ta ista sila, ako joj ne priđemo sa poštovanjem, u deliću sekunde nepažnje postaje smrtonosna. Baš zato su pravila o kojima danas pričamo toliko važna. Zato smo ispremili ovaj kratak, sažet pregled. Proći ćemo zajedno kroz ključne zone opasnosti, kroz metode rada i ona nezaobilazna pravila koja svaki profesionalac jednostavno mora da zna napamet. Pa ajde da krenemo redom. Pre nego što zaronimo u specifične korake, mislim da je važno da razumemo širu sliku. Zašto ovoliko pravila? Odgovor u suštini leži u samoj prirodi i složenosti celog elektroenergetskog sistema. Kao što možemo da vidimo ovdje, put struje od elektrane do utičnice je, prilično dug i kompleksan. Ide kroz visokonaponske dalekovode, pa kroz trafostanice, pa u niskonaponsku mrežu. Svaka tačka na tom putu nosi neki svoj specifičan rizik koji se mora držati pod kontrolom. Sad, ovo je zaista zanimljivo. Pravilnik jasno deli stvari na niski i visoki napon, a granica je 1000 volti. Ali, ono što je ovdje ključna informacija, mere zaštite postaju obavezne već iznad 50 volti naizmeničnog napona. Opasnost, dakle, počinje mnogo ranije nego što mnogi misle. U redu, prelazimo sa apstraktnog napona na nešto vrlo konkretno, na prostor. Bezbednost je često pitanje fizičke udaljenosti od opasnosti i baš zato su definisane ove precizne zone rada. Ovo je najkritičnija tačka. Zona 3 ili zona opasnosti. To je prostor u koji se nikada, ali apsolutno nikada ne ulazi olako. To je područje gdje ste direktno izloženi i pristup je dozvoljen samo pod najstrožim, tačno definisanim uslovima. A ovo nam sjajno ilustruje kako te zone izgledaju u praksi. Vidimo 3 nivoa. Zona I je recimo zona slobodnog kretanja, daleko smo od opasnosti. Zona I je već zona manipulacije, gdje je potreban oprez i stručnost. I konačno, ova crvena zona 3, unutar sigurnosnog razmaka, tu važe posebna pravila igre. Dakle, suština je prilično jednostavna. Svaka zona ima svoja pravila. U zonu I mogu skoro svi, u zonu 2 samo stručna lica, a u zonu 3 se ulazi isključivo i jedino kada je napon isključen i mesto rada propisno obezbeđeno. Jasno i glasno. Hajde sada da vidimo kako se sam posao obavlja. Pravilnik nam definiše 3 osnovne strategije, 3 pristupa za bezbedno izvođenje bilo kog zadatka na električnim instalacijama. Ovdje vidimo 2 najčešća pristupa. Rad u beznaponskom stanju je, da tako kažem, zlatni standard. To je prosto najsigurniji mogući način jer opasnosti nema. Rad u blizini napona je sljedeća opcija gdje se koriste fizičke prepreke, barijere, da se osigura da ne dođe do nekog slučajnog kontakta. A treći metod, rad pod naponom. Ovdje moramo biti kristalno jasni. Na visokonaponskim postrojenjima on je apsolutno i bez izuzetka zabranjen. Na niskom naponu je dozvoljen samo u nekim vanrednim situacijama uz specijalnu opremu i procedure. I uvek ga treba izbjegavati ako postoji bilo kakva druga alternativa. A sada dolazimo do srca bezbednosne procedure. Ako postoji jedna stvar koju treba zapamtiti iz cijelog ovog pregleda, onda je to ovo. 5 zlatnih pravila za rad u beznaponskom stanju. Ovaj protokol se uvek prati, korak po korak. Prvi korak, vidljivo odvojiti od napona. Znači ne samo da isključimo prekidač, već da stvorimo fizički vidljiv prekid. Drugi korak, sprečiti ponovno uključenje, obavezno zaključavanje i postavljanje tablica upozorenja. Treći i apsolutno ključan korak, proveriti beznaponsko stanje. Uvek, sa odgovarajućim instrumentom, potvrditi da napona zaista nema. Četvrti korak, uzemljiti i kratko spojiti. Ovo je kao dodatna sigurnosna mreža. I konačno, 5. korak, ograditi mesto rada od delova u blizini koji su možda i dalje pod naponom. Ovih 5 koraka uvek ovim redosledom. Nema preskakanja. I još jedno pravilo koje dopunjuje ova prethodna, nikad sam.
Pravilnik je tu vrlo jasan, radove na visokom naponu uvek obavljaju najmanje 2 osobe. To osigurava dvostruku proveru i naravno momentalnu pomoć u slučaju da bilo šta krene po zlu. U redu, prešli smo procedure, sad prelazimo na alate, jer bezbednost zavisi podjednako od onoga što nosimo i kako postavljamo privremenu opremu, na primjer na gradilištima. Ovo je osnovni arsenal svakog profesionalca, od izolacijovih rukavica i obuće, preko šlema i vizira, pa do specijalizovanih alata. Svaki ovaj komad opreme je još jedan sloj zaštite između radnika i potencijalne opasnosti. A kad pričamo o privremenim instalacijama kao što su recimo na gradilištu, ovaj orman je centar bezbednosti. Njegovo postavljanje i ono što se nalazi unutra su strogo definisani. Evo šta svaki propisan gradilišni orman mora da ima. Glavni prekidač koji može da se zaključa, osigurače da štite opremu od preopterećenja, RCD ili FID sklopku za zaštitu ljudi od strujnog udara i naravno kablove koji su propisno zaštićeni. Bez ovih elemenata rad je jednostavno nebezbedan i strogo nedozvoljen. I za sam kraj dolazimo do ideje da bezbednost nije jednokratni čin. To je proces. Proces koji zahteva stalnu proveru i budnost. Pravilnik zato i nalaže jedan jasan raspored kontrola. Svaka nova instalacija mora biti proverena pre nego što se uopšte upotrebi. Svaka izmena ili veća popravka zahteva novu proveru. I naravno, periodične kontrole su obavezne kako bi se osiguralo da je sve i dalje bezbedno i ispravno. Na kraju, sva ova pravila, sve zone i sva oprema svode se na jednu stvar. Na pitanje koje svako mora sebi da postavi pre nego što započne bilo kakav rad. To je najmoćniji alat koji imamo, svest i lična odgovornost. Jer na kraju dana cilj je uvek isti, završiti posao i vratiti se kući bezbedno.